ଜାଣିଛୁ ନା କି ଦେହନି ଏଠି ଦେଖ हाय फ्रेंड्स मु शंकर ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ପାଇପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଛୋଟ କୁକୁର ଇଏ ଭାରି ମୁତୁଛନ୍ତି ହଗୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ା ମାଟ ଦରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଇପ୍ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ବି ସରିବନି ଏ ପାଇପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ एपट तो सब बंडल बंधा होकर रखाई सब 3 मिनट हेलो हेलो आम नालू या हूँ आम नालू बहुत कथा मानुचे छुआटी बहुत बढ़िया छुआटे बहुत बढ़िया छुआटे नालू जे नालू नालू खाई ना कि खाई नालू नालू ए नालू 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 टिके हसी देलु देखदे टिके हसी दे नाच करछु बाबा हो जा बोल ये देखो तो आम सब केत बड़ कंपानीटे ये सब पाइप सब लाट मारी रखाई सेपट साइड कंपानी सब्सक्राइब करने जमार भूलिए। बाय बाय जय जगन्नाथ।